مسجد کی وہ آفیشیل رجسٹریشن جو ہوا ہے اس کا خوشی منائیں. تو ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ 2008 کی جون میں ہم نے اس مسجد کی تہداب رکھا اور پھر 2009 کی فروری میں ہم کو یہ مسجد ہینڈ اوور ہوا اور فرائیڈے جمعے کے مبارک کی 20 فروری 2009 کو یہ مسجد جو ہے وہ رجسٹریشن تو نہیں تھا مگر آفیشیلی اناگوریٹ ہوا. اور قاری صاحب حافظ صاحب پہلے ہمارا امام تھا کہ ادھر اس نے جمعہ پڑھایا تھا تو پھر الحمدللہ ہمارے پاس پھر حاضر ہے. تو آج بہت معزز مہمان بھی ٹوکی سے تشریف لائے ہیں اور آج اس پروگرام کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. تو میں سب سے پہلے محمد زبیر جان سے درخواست کروں گا کہ آ جائے اور ہمارا پروگرام تلاوت قرآن عظیم شان سے آغاز کریں. Let me briefly explain that I just said about the history of the masjid. The construction was began in June 2008. And we were hindered toward after construction the masjid. It was completed in the first week of February in 2009. So without registration, we inaugurated this masjid on Friday 20th of February in 2009. But today, alhamdulillah, we have got the official registration, and I think this is number 7th mosque in Japan that we have received the official registration from the government of Japan. So we have very honorable guests from Tokyo, and now I kindly request Muhammad Ibrahim Jan to come and begin our program with the recitation of Quran Azim Shan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ. تو پروگرام کے آغاز میں جناب محمد شفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آ جائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جس شروع سے کا گراشے واسطے آریگاتو گزائیماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات اور مہمان باہر سے آئے ہیں, سب سے پہلے آپ سب کو ادھر آنے کا بہت بہت شکریہ. آج آپ سب نے مسجد نور کے آفیشیل رجسٹریشن کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ شرکت کی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ود اس ٹوڈے. اللہ آپ سب کو اس کا اجر عظیم دے. ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ اس خوشی کی تقریب میں ٹوکیو سے جناب سلیم الرحمان صاحب, جناب رحمان سے رضوی صاحب, جناب جمیل صاحب,
साहब इस्लामिक सर्कल के और जनाब रहमान सिद्दीकी साहब और नासिर उगावा साहब और इरफान साहब उतर में सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप सबको पता है कि आज की तकरीब मस्जिद अल-नूर की ऑफिशियल रजिस्टर के एजाज़ में है, तो बहैसियत खादिम मस्जिद अल-नूर अपनी कम्युनिटी और सब मेहमानों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब मोइनुद्दीन चौधरी साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मस्जिद अल-नूर के रजिस्ट्रेशन में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू वेरी मच ब्रदर चौधरी फॉर हेल्पिंग अस रजिस्ट्रेशन फॉर मॉस्क। मस्जिद का बनाना और जापान में उसका ऑफिशियल रजिस्टर कराना हमारी दिली आरज़ू थी और अल्लाह की मेहरबानी से ये मौका हमें मिल गया। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मस्जिद अल-नूर के तामीर नौ से लेकर अब तक सब भाइयों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मेरे ख्याल में इस रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी इस्लामी खिदमत की जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं और हम सब भरपूर कोशिश करेंगे कि इस्लामी तालीमात और दावत इस्लामी के इस मरकज़ के वसीले से खिदमत खल्क़ करें। आखिर में उतारों के भाइयों को पूरे जापान की मुस्लिम कम्युनिटी और बिलखुसूस हमारे माज़िज़ मेहमानों की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ हमें इस्लाम की सरबुलंदी और खिदमत के मौके फराहम करें और मदद करें। आमीन। तीनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पर आए। तो अब इंशाल्लाह मैं दावत दूँगा सलीम और रहमान साहब को कि आप आके कुछ हमें बताइए। अच्छा हाँ, इससे पहले जो है ना हम थोड़ा सा एक बात ये करना चाह रहे थे कि इस मस्जिद की रजिस्ट्रेशन में जो है ना हमारी जो मदद करने वाले हैं वो मिस्टर ये चौधरी और हम ये चाहते हैं कि ये हमारे सामने यहाँ आए, तो आप सामने इनको यहाँ खड़ा कर दें। तालियां बजा दो थैंक यू ब्रदर, वी आर आवर कम्युनिटी हियर। आप सामने खड़े हैं, आप ही जाएं, हम तीनों ही लोग पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Jazakumullah. May Allah bless all of you. Allah give you more abilities. Thank you. You registered other mosques. We want to introduce him. That's why if you want help, you can call him. He's honest man and Whatever Brother Shafiq said, Assalamu alaikum brothers and sisters. I'm very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala at first. And actually, I'm not like that person who are taking all the thank you. At first, all the thanks going to Allah, and secondly, it's going to our brother Shafiq Afish, who helped to register this mosque. And first of all, I'm just trying to give you a small briefing. First of all, my heartfelt thanks for organizing such a fine celebration party. I feel honored for getting this opportunity to speak at this great occasion. Thank you very much again. It's a dream comes true when Masjid Al-Noor Otaru got Shukio Hoji. Alhamdulillah. It's according to my knowledge, it's probably 7th Shukio Hoji in all over the Japan, Islamic Shukio Hoji. So once again, a hearty congratulations to our Otaru brothers and sisters, especially from my side, who helped to build this Shukio Hoji. Especially thanks going to Brother Shafiq Afish, Brother Anjum, standing over there, Brother Aziz, Brother Abid, and Brother Ali, whatever I found. Thank you very much, all of my brothers. In this Muslim country, we are all are ambassador for Islam. So our dream towards Islam, our honesty, our commitment, our attitudes, and our activities, and all of our behaviors are very important
very important here for dealing with other society and communities, especially for dealing with Islamic Dawah activities in this country. Hope this Shukio Fujin will help or use to build this relationship with these communities in Japan and also globally. Finally, my cordial thanks for this fantastic Shokyo Hojin celebration party and for honoring me. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, to all of you, best of luck. May Allah ta'ala protect us. Jazakumullah khairan. Thank you very much again for this society. Thank you. Thank you. Next, English में तो अब मैं डॉक्टर सलीम रहमान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ चाय और अपनी ख्याल